مسرتوں کے خزانے کم نکلتے ہیں، کسی بھی سینے کو کھولو تو غم نکلتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی نم نکلتے ہیں۔ السلام علیکم، صبح خیر، آداب۔ پروگرام گڈ مارننگ JNK کا ایک اور نیا تازہ شمارہ لے کر ہم میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید و آرزو یہی کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، بصحت و سلامت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے آباد ہوں گے۔ فرمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حق بات کہنے سے کبھی گھبراؤ مت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی واحد وہ معبود ہے جو ایک انسان کی زندگی کم کر سکتا ہے، اور کسی انسان میں طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسا معبود ہے جو ایک انسان کا رزق بند کر سکتا ہے، اور کسی انسان میں وہ طاقت نہیں۔ اور جب ہم حق کے حوالے سے بات کرتے ہیں یاد آتا ہے کربلا، جب ہم حق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یاد آتا ہے محرم کا عظیم مہینہ۔ یہ وہی عظیم اور بابرکت اور معتبر مہینہ ہے جس میں حق کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے کوئی سر جھکا نہیں ملا، سر کٹا ہوا ملا۔ اور ناظرین محترم، محرم کا عظیم اور معتبر مہینہ، اسی سے اسلامی کیلنڈر میں نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آج اسی مہینے کی 3 تاریخ ہے۔ ساتھ میں جب ہم اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کئی باتوں کا ہمیں درس ملتا ہے، اس میں اس بات کا بھی ہمیں سب سے زیادہ درس ملتا ہے کہ حق پہ رہو، حق بات کہو، حق سنو اور حق آگے تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے، حق سننے، حق بولنے اور حق کو آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں شرف میزبانی ہمیں حاصل ہے۔ میں رہوں گی آپ کی میزبان اقراء آخون، اور پروگرام کے شریک میزبان ہیں وصاف جیلانی۔ السلام علیکم وصاف، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ناظرین، امید رسی پیار، خلوص، محبت، برا سلام قبول کریں اور اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج کی صبح دیکھنا نصیب فرمایا۔ اور ناظرین محترم، آج جیسا کہ جانتے ہیں آپ، آج تاریخ 22 جولائی ہے، بمطابق 3 محرم الحرام 1444 ہجری، اور جیسا کہ اقراوی فرما رہی تھی کہ محرم ریت چلانت آج 3 تاریخ، تو آج کے دن کی بڑی اہمیت ہے اسلامک پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں آج کے دن کی بڑی ہی امپورٹنس ہے، کیونکہ آج سے کئی سو سال پہلے، تقریباً 1400 سال پہلے آج کے دن ہی حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نے جو ہے خیمے لگائے تھے اس سادہ سی زمین کربلا پر، اور جو ہے وہ سادہ سے غریب سے خیمے تھے، لیکن کس کو پتا تھی وہ جو خیمے ہیں وہ اس زمین کو اتنی عظمت بخشیں گے، معتبر اور معزز کر دیں گے کہ آج تک ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے وقت یا تا قیامت تک اس حوالے سے بات ہوگی۔ تو خیر ناظرین محترم، یہ تھے آج کے دن کے حوالے سے اہمیت، لیکن موسم کے اپڈیٹس بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ہی۔ اور آج سری نگر جموں لہ میں مطلب برآلود رہے گا، ہلکی پھلکی بارش کے بھی امکانات ہیں۔ سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 19 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں 29 اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس، لہ میں 21 اور کم سے کم 10 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ یہ تھا موسم کا حال۔ شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے، تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ SSG روڈ، سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے۔ مغل روڈ پر بھی آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے۔ مزید جانکاری کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر نمبر دستیاب ہیں، نمبرات فلیش ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ سوشل میڈیا کی اور رخ کر سکتے ہیں اور اولی اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر ناظرین محترم، ہر صبح ہم آپ کے لیے ایک سوغات پہنچاتے ہیں، کیونکہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو آج نوحہ استھمت نوحہ کرن پیش اظہارہ عبداللہ۔ مرگزارن ونی دیوان سے نفدان تا قیامت
بایو وداع کیا مسافر بائی چھاوتی پیٹ مرا تا قیامت روز ہے بایو وداع عرش کے گوشوار وتی پہ سوہا سروندے سردار نیزس کھور بھائی ونتم گرائی ماں سی لگان تا قیامت روز ہے بایو وداع ظالمو یہ میں ساتھ کر ہے سر جدا فیر لر لر قبر مز شیر خدا درائی میں تل فاطمہ زہرا وداع تا قیامت روز ہے بایو وداع ایسی ہی زندہ کہاں مزارت ساوی تریش ہتی اک تریش داما چوی وقت آخر بائی آسوک میں وچھان تا قیامت روز ہے بایو وداع جانی مر گن بائی چم چٹ موجگر ونی بچھانڈت کت بیابانس اندر ونی بچھانڈت کت بیابانس اندر چھائے ڈیشت برات چم چانی گچھان تا قیامت روز ہے بایو وداع مر گزارن ونی دیوان سے نفدان
रोज है बायो वदान. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और मेरे सामने अखबार है और अखबार की सुर्खी है एक नीड टू स्किल आवर वर्क फोर्स इन यूज़ ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस. नाज़रीन मोहतरम, टेक्नोलॉजी के हवाले से और इससे पहले भी मैं आर्टिकल एक पढ़ रहा था और इकरा मैं आप इस कॉन्वर्सेशन में आपको ऐड करना चाहूँगा कि कुछ रोज़ पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस पर लिखा जो बड़ी बड़ी कंपनीज आप इन दिनों देख रही हैं ना, वो कहाँ से बेसिकली वो फाउंड कहाँ पे हुई हैं. और मैं हैरान हो गया कि नाज़रीन मोहतरम तिम जो फाउंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो इस टाइम टॉप कंपनीज हैं वो US या तो साउथ कोरिया या तो चाइना में फाउंड हुई हैं. ये वाली ये कंपनीज जो कि इस टाइम टॉप कंट्रीज हैं. तो when I dig deep तो पता चला कि इसकी वजह क्या है. रीज़न इसकी जो वहाँ पे जो जैसे जो हमारा वर्क होता है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग आवर्स है, प्रोडक्टिव वर्किंग आवर्स है. अगर इस 7 घंटों में नाज़रीन मोहतरम 2 घंटे काम कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव काम की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे वो डबल होता है, वहाँ पे 4 घंटे लोग जो है काम करते हैं, तभी वो हमसे आगे हैं. एक और बात, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है. मतलब ये इस तरह किताब बुक्स हम पढ़ते हैं, पर वहाँ पे प्रैक्टिकली उनको ले जाया जाता है और स्किल्स जो है उनकी डेवलप की जाती हैं ताकि जो है आगे जाके उनको दिक्कत नहीं हो. तो जब हम इस हवाले से बात करते हैं, अगर अस्तिश तिमन टॉप कंपनी हम भी जो है फाउंडर बनना चाहते हैं तो हमें जरूरी इम्बाइब करना होगा. इस तरह के जो नक्शे कदम है उन पे चलने की इम्बाइब करने की बहुत जरूरत है. और साथ में मैंने जब अपने टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के हवाले से बात या स्किल्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इस तरह की ज़हनियत होनी चाहिए. बिल्कुल. और तब होती है जब आप या जो हुकूमत की जानिब से या इस तरह का सेटअप बना हो कि वहाँ जो बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले रागिब किया जाए. मैंने सुना है बोजमुत ना यम जन चाइनास मज वचान लॉकेट बच्चे वन तिमन ना किताब तथ तिमन दपान कि प्रैक्टिकली तिमन वन बनाइयो सा तु कह चीज तो यम सन पत तिम चीज ना बनावान तिम लॉकेट चीज हम नहीं देखते हैं. यहाँ पर भी बेचते हैं वो छोटा सा मोबाइल, वो 20 रुपए का, वो छोटा बच्चा वहाँ का बनाता है और आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कितना रेवेन्यू जनरेट करता है एक छोटा बच्चा. बेशक तब मुल्क मतलब अभी मतलब मैं हैरान रह गया कि मतलब मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज थी वो US या तो चाइना या तो साउथ कोरिया सीधी. खैर नाज़रीन मोहतरम ऐसे पजी पानस में इम्बाइब करूँ ताकि हम भी जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स बने. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, साउथ एशिया जो कंट्रीज हैं, अगर चाइना को हटा दें हम तो काफ़ी ज़रूरत है. खैर नाज़रीन मोहतरम, आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मेहमान से और हमने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया कि जो आज की हमारी मेहमान है उनका ताल्लुक इस हवाले स्किल डेवलपमेंट से है. आपकी मुलाकात कराएंगे लेकिन उससे पहले नाज़रीन मोहतरम रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए. कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग. खानदार वोत कलस पे मे वन तो वन गई ना तैयारी सारी पाने तुम न समझनी सोन जायदाद कत अनो यप हॉलमार्क तफरीक सन कोर पिरावन सिर्फ तो सिर्फ एजाज ज्वेलर्स निश अनमितिस सोन तो जायदाद सशीर हंदन महरिनन हज शूब बढ़ावान. एजाज ज्वेलर्स, GR शॉपिंग सेंटर, कैद कदल, नालेमार रोड, श्रीनगर. बेक पे तुस खुशावे तुझ वुचान पन मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो जानान वन तो यकीन इंतजार के सनिस अजकिस प्रोग्रामस मज कम सन अजिक मेहमान. यम सन अजिक मेहमान नाज़रीन मोहतरम तिम वनकन स्टूडियोस मज बनफस नबी तशरीफ फरमा तो तिम सान खतर नव कह तिम जानूक ती असल पे कि तिमन दावत दित तेल ओन तिमो योर तशरीफ तो मुख्तलिफ यम जन इदार तम हवाले जान इदार कम इदार तो ना यह सोचान पॉलिटेक्निक कॉलेजन हूँ नाव तुम बूझमुत यकीन तुम जरूर बूझमुत. कह बच्च तुथ जन 10वीं हुंद एग्जाम करान पास मगर तम तीत मार्क्स कह यपर सह सोचान या तम सद वालदैन सोचान कि यह बच्चे क्या कर बढ़ित अम वे फ्यूचर बासान तिकाज यपर परसेंटेज कम. मगर नाज़रीन मोहतरम अगर यछो अगर सह बच्चे यह या अगर तम सद पेरेंट्स यछन तो सह जरूर तमिस जरूर दाखिल मिलत तथ अकिस कॉलेजस मज यथ जन पॉलिटेक्निक कॉलेज वन तत क्या तथ स्किल्स दिवान हुनर दिवान तो सह हुनर तस बच्चस बढ़ित बकार लगान सह तम किन तमिस अचान तमी रोजगार तमी हुनर के वजह से आनंद सोन जू तो सह हुनर कत दिवान सह अथ पॉलिटेक्निक कॉलेजस मज दिवान. मजीद अमे हवाले करो जान हासिल यम जन सनिक मेहमान डॉक्टर शफकत आरा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागाम बडगाम.
سٹھا سٹھا شکریہ. استقبال سٹھا شکریہ بیک پھر سن دعوت قبول کرنے خاطر تو اتکن زن میں ون عرض کور کہ تھی چھو سانہ خاطر تو سانن ناظرین ہند خاطر ون نئی کی تکیاز کہ تھی چھو وقتاً فوقتاً یور یوان تم پتہ سانن ناظرین تام زان واتناوان مگر تم ناظرین یم غالباً شاید ونکس آز گۄڈنِک پھر اس سۭتۍ آسن نا ونکس وچھان تہندِ باپت مختصراً ذاتی زندگی ہند حوالہ کینٛہہ بنیادی کتھ. بہٕ چھَس ڈاکٹر شفقت مےٚ کٔر پنٕنۍ سکوٗلِنٛگ پریزنٹیشن کانوینٹ پٮ۪ٹھ پتہٕ گٔیَس وومینس کالج فار گریجویشن پتہٕ پی جی ڈپلوما ماسٹرس کیا کشمیر یونیورسٹی سے پی جی ڈپلوما سکاس سے پتہٕ کوٚرُم پی ایچ ڈی تہٕ کشمیر یونیورسٹی سے تہٕ یتھ سکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس منٛز گٔے مےٚ آلموسٹ وۄنۍ 20 ؤری 20+ ؤری تہٕ ایز اے پرنسپل چھَس بہٕ گٔیم 12 ؤری ڈفرنٹ کالجس منٛز یِمے پالِٹیکنِکسن منٛز 12 ؤری پلس گٔے. میم پی جی کس منٛز کوٚر پوسٹ گریجویشن فوڈ اینڈ نیوٹریشن. فوڈ اینڈ نیوٹریشن اور میم تعلق کہاں سے آپ نے اپنے تعلق نہیں بتایا کہاں سے بہٕ چھَس بیسکلی برزلے پٮ۪ٹھ میون فادر اوس چھُ رِٹایَرڈ چیف انجیٖنیر تہٕ بیٚیہِ چھِ 4 سسٹرس تہٕ أسۍ چھِ سٲری ورکنگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے اس حوالے سے بھی ذکر کیا کہ پچھلے 10-15 سالوں سے لگاتار آپ مختلف کالجز میں بحیثیت پرنسپل آپ رہی ہیں اپنی ذمہ داری آپ نے وہاں انجام دی ہے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ کس کس کالج میں آپ کی تعیناتی ہوئی ابھی تک؟ پہلے جو میری فرسٹ پوسٹنگ تھی تو وہ ویمنس پالیٹیکنک بیمنا میں تھی ایز لیکچرار. پتہٕ گٔیَس بہٕ تٔتی ایز ایچ او ڈی بھی ہو گئی آفٹر 5 years. پتہٕ گٔے میٲنۍ ٹرانسفر ایز پرنسپل فرسٹ پوسٹنگ بانڈی پورہ. پتہٕ گٔیَس بڈگام ونکیٚنس بہٕ بیٚیہِ چھَس. پتہٕ گٔیَس ویمنس پالیٹیکنک اگین. پتہٕ گٔیم بارہمولہ تہِ. وۄنۍ چھِ سیکنڈ ٹینیور چھُ میون بڈگام. میم سیکنڈ ٹینیور چھُ وٕنکیٚس گورنمنٹ ناگم بڈگام میں تو آپ پرنسپل کے ایز اے پرنسپل. میم بتائیے اس بار جو ہے کیازِ ہر أکِس ڈپارٹمنٹ چھُ آسان ہر ؤریُک چھُ آسان تِمن مشن چھُ آسان وِجن چھُ آسان آبجیکٹو چھُ آسان تو اس سال کیا ہے ویژن اینڈ آبجیکٹوز؟ جی مین ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ کرتا ہے کہ یہ ایمفیسس دیتا ہے کہ بچہ اسکلڈ ہونا چاہیے. جیسے اقرا جی نے کہا میٹرک کے بعد یہ کورسز آفر ہوتے ہیں 3 years ڈپلوما. تو اس میں پاس پرسنٹیج ہے صرف 35% جس کے ہوں گے نو انٹرنس ٹیسٹ. ابھی تک ہمارے ایڈمیشنس ہو رہے تھے تھرو ہمارا بورڈ ہے اپنا بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن. تو اس میں کچھ سیٹس ویکینٹ رہ گئی وہ آن لائن ان کو فارمس فل کرنے تھے تو وہ ویکینٹ رہ گئی. اب ہمیں مینڈیٹ دیا گیا کہ ایٹ انسٹیٹیوشنل لیولس آپ اپنے ایڈمیشنس خود کرو. تو وی ہیو اسٹارٹیڈ دا پروسیس آف ایڈمیشن. تو آج کل بچوں کا میٹرک ابھی لاسٹ منتھ ہو گیا ہے کلیئر. تو جو بچے چاہتے ہیں کہ وہ اسکل میں کچھ کریں ڈپلوما کریں اور ہمارے سارے انجینئرنگ کورسز ہیں ٹاکنگ اور ڈسٹرکٹ پالیٹیکنکس بہت انجینئرنگ ہے نان انجینئرنگ ہے مگر جو ڈسٹرکٹ پالیٹیکنکس ہے میکسیمم وہاں انجینئرنگ کورسز آفر ہوتے ہیں. بڈگام میں جو میں ناگم میں ہوں وہاں ہمارا سول انجینئرنگ ہے میکینیکل انجینئرنگ ہے. اور اس سال سے ابھی تک ہر کسی پالیٹیکنک میں جو ڈسٹرکٹ پالیٹیکنکس ہیں اس میں 2 کورسز تھے. اس سال سے تیسرا کورس ہر ایک کالج میں انٹروڈیوس کیا ہے. تو ہمارے کالج میں آٹو موبائل تیسری برانچ انٹروڈیوس کی ہے. تو ایڈمیشنز آنا ہے بچوں کو کالج آئیں گے وہ وہیں آن لائن فارم بھریں گے. ان کو صرف اپنی میٹرک کی سرٹیفکیٹ دینی ہے ڈومیسائل ایک پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور پھر اور ڈی او بی سرٹیفکیٹ اور ان کا آن اسپاٹ ایڈمیشن ہو جائے گا. 2100 فیس ہے سال کا. تو 2155 وہ پورے سال کا فیس ہے اور اس کے بعد ان کا ایڈمیشن ہوگا اینڈ دے ول فنش دیئر ڈپلوما ان 3 years. میم ٹوٹل میم آپ نے بتایا ٹوٹل 3 کورسز ہیں اینڈ نمبر آف سیٹس کتنی ہیں؟ ہماری 150 60 سول میں 60 میکینیکل میں 30 جو نئے برانچ اس وقت انٹروڈیوس کیا ہے کیونکہ وی وانٹڈ ٹو سی کیسا رسپانس آئے گا اس میں 30 انٹیک رکھا ہے ابھی آج کل. تو 150 انٹیک ہے. یہ مختلف کالجن میں آسان مختلف سیٹس نہیں ہر ایک میں جیسے میں نے بولا میرا سول میکینیکل اور آٹو موبائل ہے ایسے ہی گاندربل میں سول ہے نئی برانچ کمپیوٹر وہاں کھل گئی ہے اور الیکٹریکل ہے. کپوارہ میں آٹو موبائل اور میکینیکل تھا اور اب اور ایک برانچ جو کھل رہی ہے وہ ہے ان کی سول برانچ. تو ایسے ہی ہر پالیٹیکنک میں الگ الگ برانچز ہیں انجینئرنگ برانچز ہیں. آغاز یم سات میں کرو ات مز کرے میں یمن کتن ہند ذکر
कि अख बच्चे अगर जन 10वीं मज तम एग्जाम कोर पास तम पत अगर तमिस कम मार्क्स आसन पत सह नाउमीद गसान या पेरेंट्स ते दपान कि हे वन क्या बने वन क्या कर बुथ या तमिस अल्लाह ताला दी नजात अख वरी ड्रॉप गसान तम पत सह सोचान शायद हेक न बह जिंदगी मज कहीं कर सह नाउमीदी तमिस गसान तो तथ मुतलिक वनो मे कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस अवेलेबल ये सह एडमिशन हेक कर तो बाहुनर यु जन तम पत तमिस रोजगारुक अख वसील जरिए सह यू आसान अत पे करतो थोड़ा सा ना ये इलाबरेट जी जी एक्चुअली स्किल ये दिवान टीचिंग दिवान बच्चे को हुनर जैसे आपने भी फरमाया कि बच्चा अगर स्किल्ड होगा वो कभी बंद नहीं होगा जो भी किसी बच्चे के पास स्किल होगा वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है अब इसी पे खास एम्फेसिस दिया गया है कि हम स्किल बच्चों को सिखाएं ताकि वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए हमारे अभी तक जो कैरिकुलम था काफी पुराना था तो थोड़ा सा एम्फेसिस उसमें थ्योरेटिकली था ज्यादा मगर जो अभी इस साल से हमारा नया रिवाइज हो गया सिलेबस तो उसमें हमने 60% जैसे आपने कहा प्रैक्टिकल्स पे एम्फेसिस किया ताकि बच्चे प्रैक्टिकल सीख के वो बाद में अपना हुनर वो इस्तेमाल कर सके थ्योरेटिकल पार्ट इज ऑल्सो देयर बट मोर एम्फेसिस हमने प्रैक्टिकल पोर्शन पे इस बार दिया है और एनईपी आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्रेडिट मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एक्सट्री अगर बच्चा एक साल हमारे कॉलेज में पढ़ेगा फिर उसको लगेगा कि नहीं नीड्स टू टेक अ ब्रेक वो कहीं लेगा तो उसको अपने पॉइंट्स क्रेडिट्स उसको मिल जाएंगे वो कहीं और करे फिर 2 साल के 1 साल के बाद जब वो चाहे वो फिर से आ सकता है और उसको वो क्रेडिट्स हैं तो वो एक और एडवांटेज है और बहुत ज्यादा पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट था हमारा सिलेबस क्योंकि मैंने बोला हमारे बच्चे आते हैं जिनकी हाई ज्यादा परसेंटेज नहीं होती है तो वो कंसिडर करके हमने अब किया कि इस बनो बिल्कुल सिंप्लीफाई अपना सिलेबस और ज्यादा हमने एम्फेसिस दिया प्रैक्टिकल पे ताकि वो प्रैक्टिकल्स में सीखें और फिर वो अपना यूटिलाइज करें अपना हुनर बिल्कुल मैम और अवेयरनेस के हवाले से जब हम बात करते हैं बिकॉज हम देखते हैं वंशन वारियन लोगन पता कि पॉलिटेक्निक क्या बेसिकली स्किल डेवलपमेंट या टेक्निकल नॉलेज ही प्रोवाइड करान और फिर ये जरिया बन जाता है आपकी आमदनी का और खुद आप ये खुद कफील बनते हैं लेकिन मैम आप उस हवाले से कुछ कर रही हैं अवेयरनेस एट अ कॉलेज लेवल कुछ हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले इसके बेनिफिट्स आपने कहा देखिए इसमें इतने बेनिफिट्स हैं पॉलिटेक्निक ज्वाइन मैं अभी आपको स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में बोलूंगी मगर अवेयरनेस नहीं है अब डिफरेंट मीडिया से हम कर रहे हैं कोशिश बट स्टिल जो मुझे लगा क्योंकि अभी उतने फुल एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि अब बच्चे को अपने डिस्ट्रिक्ट से निकलने की जरूरत ही नहीं है हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना पॉलिटेक्निक है पहले 2 पॉलिटेक्निक्स थे सिर्फ श्रीनगर केजीपी एक था बॉयज का और विमेंस का था GW विमेंस पॉलिटेक्निक मगर अब तब बच्चों को जाना पड़ता था आप कहाँ रहेंगे क्या करेंगे थोड़ी वो प्रॉब्लम होती थी अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना पॉलिटेक्निक बना गया विद बहुत अच्छी ब्रांचेस है जो जिसमें स्कोप है ब्रांचेस में तो उन बच्चों को जो जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो वहीं बैठ के अपना पॉलिटेक्निक कर सकते मगर जो आपने कहा अवेयरनेस की थोड़ी कमी है इसी अब हम यहाँ जैसे आ रहे हैं इस मीडियम से बाकी फोन्स FM वगैरह हमारे अपनी हर एक कॉलेज की अपनी वेबसाइट है उनको सिर्फ गूगल करना है पॉलिटेक्निक दिस तो वो उनका सारे डिटेल निकल आएगी कॉन्टैक्ट नंबर्स आएंगे उनको कुछ नहीं करना है हम उनको फैसिलिटेट सब करते हैं कॉलेज में ही मतलब अभी छोटे होते हैं मैट्रिक के बच्चे तो उनको पता नहीं होता है कि ऑनलाइन कैसे बनना इसलिए मे बी हमारे जो बोर्ड के हुए अभी पूरे फिल नहीं हुई सीट्स तो इसलिए वो भी हमने कहा आप आ जाओ हम कॉलेज में ही उनको भरते हैं फॉर्म्स तो और अराउंड हर एक स्कूल में जा रहे हैं अपना अपना जो प्रिंसिपल है अलॉन्ग विद देयर टीम जा रहे हैं हर एक अपने एरियाज में जो उनकी कैचमेंट एरियाज उनको बोल रहे हैं ऐसी ऐसी फैसिलिटीज है तो अवेयरनेस हम उस तरीके से कर रहे हैं मैम आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो 10th के बच्चे होते हैं उन्हें जस्ट पास आउट किया होता है और अवेयर नहीं होते हैं इतना तो उस हवाले से मैम काउंसलिंग होती है बिकॉज काउंसलिंग एक बड़ा वाइटल रोल प्ले काउंसलिंग सेल्स हमारे कॉलेज में हर एक में मैंडेटरी बनाया गया है AICT ने कि हर एक कॉलेज में अपनी काउंसलिंग सेल होनी चाहिए तो अब हमने जैसे ही बच्चा आता है हम उसको काउंसिल करते हैं उसको सिलेबस दिखाते हैं उसको लैब्स दिखाते हैं अपनी कहते हैं बेटा ये है तुम देखो इसमें आपको ये पढ़ना है आपको जैसे 3 ब्रांच है हमें आपको सिविल में
लग रहा है आपको ज्यादा इंटरेस्ट है मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल, आप खुद डिसाइड करो आप कौन सी ब्रांच लेना चाहिए। जो जिस बच्चे को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट होता है देन दे ऑप्ट फॉर दैट। तो हमारी हर एक कॉलेज में अपनी अपनी काउंसलिंग सेल। जिस तरह से आपने अवेयरनेस के हवाले से बात की इससे कबल ही, और आपने कहा कि मुख्तलिफ मीडियम्स का आप भी इस्तेमाल करती हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचे, और मेरे ख्याल से तभी आज हम इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों तक इस हवाले से अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मेरा एक सवाल है, चूँकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं, अच्छा लगा ये सुनकर कि हमारे यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आसानी है। अब मेरे जहन में एक सवाल है, सो अख बच्चे युस जन ना दूर आस रोजान, पता सोचे कि बत पढ़ा आते, मगर सह सोचान कि मन में वापस गन गर, तम लगान तथ मज वारिया ज्यादा टाइम, अच्छा कह तिस फैसिलिटी ये अख बच रूजित है। एक्चुअली आप जो पॉलिटेक्निक्स में भी, जैसे बड़गाम का मैं बोलूंगी, मैं नागम में हूँ, चाडूरा साइड से है, तो लोग जब सोचते हैं बड़गाम उनको वो वाला एरिया आता है, तो ये चाडूरा से 3-4 किलोमीटर आगे नागम एक गाँव है, उसमें है। तो वहाँ जो बड़गाम के या दूर दराज के बड़गाम काफी एरिया है, तो इसको कंसिडर करके गवर्नमेंट ने अब एक इनिशिएटिव लिया, हर एक पॉलिटेक्निक जो नया बना है वहाँ भी एक एक अपना हॉस्टल बनेगा। तो इस वक्त हमारा टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह सब हो गई है, अगले मंथ से हमारी कंस्ट्रक्शन हॉस्टल की बन रही है। तो ये उन बच्चों के लिए जो कम्यूट नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो जो कम्यूट नहीं कर पाएंगे, या कोई बच्चा है उसको किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा मगर हमारे कॉलेज में वो ब्रांच होगी, तो ही वांट्स टू ऑप्ट दैट ब्रांच, तो वो उसको आना इतना कम्यूट करना, तो इसलिए हर एक नए पॉलिटेक्निक में भी एक एक हॉस्टल बन रहा है। मैम, इस सवाल से मेरा एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे ट्रैवल करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये डिस्ट्रिक्ट में ही, बट आपकी तरफ से कोई बस फैसिलिटीज? जी, हमें इस बार बस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई। जी, पहली बार, अभी तक नहीं थी। इस साल से हमारी नई बस आई जो हमारी फंक्शनल हो गई है और बच्चों की सहूलियत के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ पॉलिटेक्निक्स में रहता है, हम बहुत इंडस्ट्रियल विजिट्स पे बच्चों को ले जाते हैं। हम जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड हमारी कोर्सेज हैं, बच्चों को वहाँ लेते हैं, वहाँ एक्सपोजर देते हैं। तो इसलिए हमारे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था SRTC से बस लेना फिर अरेंज करना। इस बार भी हमें गवर्नमेंट ने हर एक नए पॉलिटेक्निक को अपनी अपनी बस प्रोवाइड कर। ग्रेट। जब हम स्किल्स के हवाले से बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में यही सवाल होता है कि स्किल्स हासिल कर लिए, एक्वायर हुए, क्या इसके बाद हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? एक इंसान के जहन में इस तरह का सवाल तो उभर के आ ही जाता है। मैं कुछ दिन कबल मुझे एक जॉब फेयर जाने का मौका मिला वसाफ, मैंने वहाँ देखा कई सारे नौजवान दोस्त PhD डिग्री उनके पास थी, लेकिन एक एक जगह काउंटर पर जाकर फॉर्म भर रहे थे, कहीं से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने उन कंपनी से बात की तो उन्होंने मुझे कहा, हम इन्हें क्या जवाब दें, ये PhD करके हैं लेकिन कोई हुनर इनके पास स्किल नहीं है, तो हम क्या करें? नाज़रीन मोहतरम, खुद अंदाजा लगा लें कि इस मौजूदा दौर में स्किल्स की क्या अहमियत है और कितना जरूरी है स्किल्स को हासिल करना, और यही स्किल्स आप तक पहुंचा रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज। इसी कॉलेजेस के हवाले से ही हम मजीद बात करेंगे, शफकत आरा साहिबा से गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन हम फिलहाल रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूट भी आया, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिटाफ की होशियारी जो है, ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़ गए इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और नाज़रीन मोहतरम 8:30 हो चुके हैं और वक्त हो चुका है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। और मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। कश्मीर सेंचुरीज ओल्ड नमदा क्राफ्ट वीविंग इट्स वे बैक टू लॉस्ट ग्लोरी। और जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, कुछ शायद एक हफ्ता पहले 21 नए क्राफ्ट्स को हैंडी क्राफ्ट डिपार्टमेंट ने रिकॉग्नाइज किया और ये अच्छी खबर थी। तो उस हवाले से जो नमदा है वो रिवाइव हो रहा है। जी इकरा। मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास नाज़रीन मोहतरम, और इस अखबार में मौसम के हवाले से खबर शाया हुई है। एक जो ज़रूरी इत्तला जो हम आप तक पहुंचाते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में और उसके बाद अखबारात की सुर्खियों में से एक सुर्खी ऐसी भी होती है जिसमें मौसम का तफसीलन लिखा होता है, जिक्र होता है। एक ऐसी हेडलाइन है, रेन स्लैश कश्मीर, मेट प्रेडिक्ट्स इम्प्रूव्ड वेदर फ्रॉम संडे, हेवी रेन्स ट्रिगर फ्लैश फ्लड्स, मड स्लाइड्स इन साउथ सेंट्रल कश्मीर। जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा से भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हनी ट्रैप गैंग बस्टेड इन श्रीनगर फोल्ड हेल्ड। Police here have busted a honey trap gang and arrested 4 members, including 2 women who allegedly extorted money from people, officials said on Friday. जी मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और मकामी उर्दू रोजनामे से ये खबर सुनिएगा। श्रीनगर में चाकू और खंजर जनी के वाक़ात की रोकथाम के लिए इक़दाम, तेज धार वाले हथियारों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। अगले 72 घंटों में आलात नजदीकी पुलिस थानों में जमा कराने की हिदायत, हुक्मनामा जारी। जी मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। स्टडीज ऑन फॉर सडन कार्डियक अरेस्ट केसेस अमंग यंग आफ्टर कोविड, ICMR's report on deaths due to sudden heart attacks to be out in next 2 months. Another study for establishing that cause of sudden unexplained deaths in young people through virtual and physical autopsy is underway. तो अगले 2 महीने में हमें पता चलेगा what is the reason behind जो हार्ट अटैक्स हो रही है यंग नौजवान। और अक्सर हम सुनते हैं ना विंटर्स में ज्यादा इस तरह के, बहुत ज्यादा, और अब तो बिल्कुल आम हो गया, 17-18 साल के बच्चे जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं। अब 2 माह के बाद ही बताएंगे कि क्या वजूहात, रीजन क्या है। खैर नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और उर्दू रोजनामे से ये खबर सुनिएगा। स्कीम सोरा में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला, क्राइम ब्रांच कश्मीर ने फर्जी नौकरियों के मामले में 9 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। जी मेरे पास आखिरी रोजनामा है, आखिरी अंग्रेजी रोजनामा है और स्पोर्ट्स पेज से खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। वेस्ट इंडीज शो सम फाइट बिफोर कोहली पुट्स इंडिया अहेड इन सेकंड टेस्ट। इसी अखबार से एक और सुर्खी, इंग्लैंड एक्सटेंड्स लीड ओवर ऑस्ट्रेलिया टू 189 रन्स इन 4th एशेज टेस्ट। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास भी बचा है, ये मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और अमरनाथ यात्रा के हवाले से इसमें यह खबर शाया हुई है। ओवर 3 लाख यात्रीज परफॉर्म अमरनाथ यात्रा हिथरटो, 4,675 यात्रीज लीव जम्मू कैंप। जी नाज़रीन मोहतरमा, आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमाए डॉक्टर शफकत आरा, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज नागम बडगाम है। और मैम आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस हवाले से हम बात कर रहे हैं पॉलिटेक्निक के हवाले से। मैम जनरल हवाले से हमने बात की, पर हमें ये बताइए कि एडमिशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए कुछ कोटा है, रिजर्वेशन है फॉर SC RBA, उनके लिए ST के लिए कुछ, उनके लिए भी कोटा है पूरा, वो भी आ सकते हैं। तो पहले हम अपने 50% करते हैं, सीट्स क्या है ओपन मेरिट की कहते हैं, फिर तो बराबर कोटा ST SC के लिए भी। मैम 50% सीट हो गया, 150 नंबर ऑफ सीट्स टोटल है 150, तो 75 हम ओपन मेरिट भी देखते हैं और फिर कैटेगरी के लिए अलग सीट्स हैं। जी ओपन मेरिट के लिए जब आपने बात किया, कैटेगरीज के हवाले से जब आपने बात की, और फिर जब सिलेक्ट होता है बच्चा वहाँ इस कॉलेज में आ जाता है, इसके लिए क्या जरूरी चीजें हैं जो आप देखते हैं? काइंड ऑफ फॉर इंस्टेंस किसी की 35% है या 40% है मैट्रिक में जी, और उसके बाद ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो लाइन में हैं, क्या सोचकर या इसके लिए प्रोसीजर क्या है बाकायदा जो आप इनको अंदर लेते हैं? पहले हम अभी आजकल तो हमारी, क्योंकि मैंने कहा सीट्स वैकेंट रही हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही लेते हैं। अच्छा। हाँ, अगर अब हमारे ज्यादा एक्सेस हो जाएंगे फिर अकॉर्डिंग टू मेरिट ही ले लेते हैं। जी उसमें आप मेरिट लिस्ट परसेंटेज कितनी? जी अकॉर्डिंग टू मेरिट। मैम पर आप मतलब इतनी हमने इस हवाले से बात की स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, पर अभी भी हम देखते हैं कि लेस एडमिशंस हैं पॉलिटेक्निक में, नंबर ऑफ जो सीट्स होती हैं वो पूरी फिल नहीं होती हैं, तो क्या वजह है, क्या वजूहात है? एक्चुअली जो आपने बोला अवेयरनेस
कम है लोगों को, अवेयरनेस नहीं है कि ऐसे भी फैसिलिटीज हैं। जी। आप अगर देखें हमारे जो ये नए पॉलिटेक्निक्स है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, मोर देन डिग्री कॉलेज से भी बेहतर है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बने थे। तो इस बार हमारा जो भी इक्विपमेंट वगैरह आता था वो स्टेट लेवल परचेज कमेटी से आता था। अच्छा। मगर अब इस बार हमें अपने प्रिंसिपल्स को 2-2 करोड़ दिए गए कि तुम देखो तुम्हारे पास कौन सी ब्रांच है, कौन सा इक्विपमेंट जरूरी है, क्योंकि आता था हमेशा हमारा इक्विपमेंट वगैरह आता था, मगर कभी कभी वो रेलेवेंट नहीं होता था। मगर अब प्रिंसिपल को पता है कि हमारी ब्रांच के, हमारी फैकल्टी को पता है हमें प्रैक्टिकल्स 100% कैसे होंगे, उसके लिए हमारे डिस्पोजल पे, प्रिंसिपल के डिस्पोजल पे 2 मोर देन 2 करोड़ रखे गए कि तुम परचेजिंग खुद करो, ताकि वो चीजें लाओ जो बच्चों को काम आएंगी, जो सचमुच बच्चों के लिए रेलेवेंट है। तो इतना, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैसिव है, इतने वर्कशॉप्स हैं, इतनी लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। तो वो अभी अगर, इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चों को आना चाहिए कॉलेज खुद, जहां उनको शक हो रहा है कि क्या है, पहले वो खुद देखें, वो खुद सैटिस्फाइड हो, और उसके बाद वो डिसाइड करें कि वो एडमिशन लेना चाहते हैं कि नहीं। मेन रीजन यही है, अवेयरनेस कम है। बोलते हैं चलो हम ग्रेजुएशन ही कर लें, हमें क्या करना है स्किल, या हमें क्या टेक्निकल ये करना है। तो ये उनको पता नहीं है कि वो आए कॉलेज खुद, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट में है हर बच्चा, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएं, वहां पॉलिटेक्निक में जाएं और देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टी क्या है और कोर्सेज क्या। बिल्कुल मैम, सही कहा आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छी नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं और लैब्स हैं, तो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। पर मैम करिकुलम एक्टिविटीज़ का या स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे के लिए, एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और क्या आपके कॉलेज में उस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब अट्रैक्शन, अगर हम दूसरे NITs में देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारा जी खास तौर पे AICT ने कहा है कि वी हैव टू पे much attention to student centered activities। तो हम एक क्लास हमारी ज़रूरी या दिन में कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा, और मैंने कहा हमारे पास इतना, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। जैसे इस बार भी मैंने अपना DPR दिया कि एक बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए बच्चों के लिए, बैडमिंटन कोर्ट ऑलरेडी बन गया है। तो खास तौर पे हम देखते हैं, वी इंश्योर कि लाइफ स्किल्स पे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बच्चों को ध्यान दे ज्यादा, या और हमारे अक्सर सेमिनार्स होते हैं ये ड्रग डी एडिक्शन पे, ये क्या क्या इस वक्त सोसाइटी में हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। ओवरऑल हमारा मेन एम रहता है कि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी है। शफकत साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, सो अख बच्चे यम जन गरिक हालात तिथ आसन कह ना, मतलब माली एतबार अगर वो सो तूत ज्यादा ये कह, मगर पे अथी वचान कि सो आव तुहस कॉलेजस मज तम नो दाखिल सह पारान, अत तिमन हंद घरक यम जन कंडीशंस तम फिजिबल तिथ कह कि तम कर फीस अदा, तिहद बापत कह स्कीम? जी जी जी, यहाँ स्किल डेवलपमेंट में आई थिंक दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जहाँ स्कॉलरशिप प्रगति इज स्कॉलरशिप जो AICT ने बनाई है, जिसमें हर एक फीमेल गर्ल को 50,000 पर ईयर मिलता है। 50,000 पर ईयर उनको साल का, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स वो करें तो उनको 1.5 लाख रुपए मिलता है पर प्रगति। ये इसलिए किया गया है कि लड़कियां भी आगे आए, इसमें स्किल डेवलपमेंट में आगे आए। तो हमें भी कहा गया है खास तौर पे कि अगर 50, इट शुड बी 50% 50% बॉयज 50% गर्ल्स। तो जो ये सारे पॉलिटेक्निक्स हैं ये को एजुकेशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो प्रगति में 50,000 उनको साल का मिलता है, इट्स जस्ट देयर पॉकेट मनी उनको, क्योंकि फीस मैंने बोला आपको 2100 के करीब है साल का। हमारी बहुत रिच लाइब्रेरीज हैं, दे डोंट हैव टू बाय एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। हमारी बहुत रिच कंप्यूटर लैब्स हैं, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर्स का भी हर एक कॉलेज में है। तो ये जो इनको 4-4,500 महीने का बनता है, इट इज जस्ट देयर पॉकेट मनी। उनमें कोई पूछताछ नहीं है कि आपको ये कहाँ से आया, कहाँ से गया, कहाँ गया। तो एज सुन एज दे टेक द एडमिशन, उनको हम वही फॉर्म भराते हैं स्कॉलरशिप का, और वो स्कॉलरशिप भरते हैं और ये डायरेक्ट बैंक पेमेंट हो जाती है उनको। ये नहीं कि कोई उनको बोलेगा तुई भरियो में फॉर्म, तो भरो तो फॉर्म, तुई दियो में 5 साल, तो मिलने 5। इट इज डायरेक्ट बैंक ट्रांजेक्शन, उनके बैंक में जाता है। अभी
कुछ ही देर पहले हमारी जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे अराउंड 70-80 बच्चों को 50-50 हज़ार रुपए स्कॉलरशिप मिल गई। इसके अलावा ये तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है प्रगति, और अगर कोई खुदा न खास्ता स्पेशली एबल्ड बच्चा होगा जिसको 40% एंड अबाव कुछ डिसेबिलिटी होगी, उसके लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम है जो उनको सक्षम करके किसी AICT उनको भी 50,000 रुपए साल का मिलता है, 3 साल का उनको 1.5 साल। और अगर खुदा न खास्ता किसी की पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड में, या वो आर्मी पर्सनल के या पुलिस पर्सनल के बच्चे हैं, उनको भी स्वांत करके स्कॉलरशिप है AICT की, दे ऑल्सो गेट 50,000 पर ईयर, और 3 साल का 1.5 लाख रुपए हो गया। इसके अलावा आप कोई कहेगा, मगर इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि लास्ट 2 ईयर्स में उन्हें मैट्रिक किया होना चाहिए। अच्छा, लास्ट 2 इयर्स, ठीक ठीक, वो एलिजिबिलिटी। वो दैट मींस अगर उनके शु 23 चलान तो 22 अकोस में गसन 10th पास। हां जी, ते मैं छ एलिजिबल बे छ बाकी वन लड़के वनन ये छ कोरनी खतर तो अश्चन की स्कॉलरशिप। अगर मोस्टली जो हमारे पास आते हैं वो लो स्ट्राटा के आते हैं, तो उनके पेरेंट्स लेबर होते हैं, जिनके यमन बच्चन पेरेंट लेबर कार्ड ऐसे पेरेंट तिमन तिमेले 30,000 पर ईयर, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, तिमन छुनो तिमन मेले लेबर स्कॉलरशिप 30,000। but ये अलाउ छ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये ते अगर बच्चन फीस छो एग्जामिनेशन फीस छो सो सोरी रिएम्बर्स गसन ताच सारी एलिजिबल तिमन छ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलना। फॉर इंस्टेंस कोई एक लड़की है, उनके घर पे जो फादर है वो लेबर है, उनके पास लेबर कार्ड भी है, यहाँ से वो प्रगति स्कॉलरशिप के लिए नहीं एक स्कॉलरशिप वही मैं जानना चाहती हूँ। ये नहीं कि उसमें भी भरेंगे, इसमें भी दे आर एलिजिबल फॉर 1 स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मगर तिम करन वन अगर कहां बच्चो यमो लास्ट 2 इयर्स में कोर छुन कोरमत मैट्रिक तिम छने एलिजिबल के, अगर तिमन लेबर कार्ड छ तिम हेकन सफिशिएंट। बिल्कुल मैम, और ये बताइए कि वंस बच्चन न्यू असमज एडमिशन तो तंपत को तिम ये डिप्लोमा कंप्लीट 3 इयर्स का, बट तंपत तिम डिग्री करन, सो लेटरल एंट्री क्या प्रोसीजर है शायद, एंड किस ऑन ये एंट्रेंस टेस्ट होता है या परसेंटेज बेस होता है, तो प्लीज उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। अब आप सब बोलते हैं चलो डिप्लोमा कोर क्या करूं मैं, एम्पथ क्या पहले तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे हमारे एम्प्लॉयबल होने चाहिए। आफ्टर फिनिशिंग देयर डिप्लोमा तिम गस कुंजाई जॉब तो ऐसे पता वन मनो में तो ऐसे दीवान प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऐसे भी 1 सेमेस्टर में हम उनको पूरा इंटर्नशिप कराते हैं इंडस्ट्री में, तो इसलिए वो हम करते हैं कोशिश कि बच्चे आफ्टर डिप्लोमा ही एम्प्लॉयबल हो। मगर बहुत बच्चे होते हैं टीम चिवना इस गसो फर्दर स्टडीज करते, तो उसके लिए लेटरल एंट्री स्कीम है। जो बच्चे हमारे डिप्लोमा खत्म करते हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है 2nd ईयर में फॉर देयर बीटेक, मतलब 3rd सेमेस्टर में उनको मिलता है, उनके पहले 2 सेमेस्टर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो उनका डिप्लोमा करके ही उनको 3rd सेमेस्टर में मिल जाता है, 1 साल उनका बच जाता है, तो उनका बीटेक फिर 3 ही साल में, ऐसे तो 4 साल का होता है, तो वो 3 साल में अपना डिप्लोमा। मैम ये NITs में भी हर कोई जिसकी परसेंटेज, जो बच्चा अच्छा होगा ही इज एलिजिबल। हमारे मैक्सिमम बच्चे IUST गए हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी गए हैं, या बाकी SSM वगैरह जो अगर यहाँ करना चाहिए, और आपको पता है PM SSS से बच्चे जाते हैं बाहर, उनको भी उसमें लेटरल एंट्री में मिल जाता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में उनको स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल जाता है। तो मैम ये ऑन परसेंटेज होता है, जब एंट्रेंस यहाँ इसमें नहीं होता है तो परसेंटेज होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक कॉलेज में अप्लाई करते होंगे फॉर लेटरल एंट्री, एंट्रेंस भी होता है बहुत सारे कॉलेजेस में, और आधों में फॉर परसेंटेज बेसिस, हाँ जो डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। आधे कहते हैं कि ऐसे जैसे हमारे बच्चे बहुत पंजाब भी जाते हैं या वहाँ, उनको जरूरी नहीं होता है एंट्रेंस, दे सी देयर मार्क्स एंड देन दे गेट एडमिशन। और यहाँ मैं बोलना चलूंगी, एक तो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं 3 साल के आफ्टर मैट्रिक, बच्चे जिनने 12th पास किया है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, उनको लेटरल एंट्री हमारे कॉलेज में भी मिलता है, डायरेक्ट एडमिशन इन 2nd ईयर, दैट मीन्स 3rd ईयर, वो 2 ही साल में अपना डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं। तो लेटरल एंट्री की भी हमारी इस वक्त सीट्स वैकेंट हैं, कुछ सीट्स ऐसा हो जाता है बीच में ड्रॉप आउट हो जाता है, बीच में किसी और, तो वो सीट जो हमारी वैकेंट रह जाती है वो हम फिल करते हैं बाय लेटरल एंट्री। तो इस वक्त बच्चों ने जिनने 12th पास किया विद PCM वो एलिजिबल हैं, हमारे कॉलेज में आ सकते हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं, 2 ही साल में उनका डिप्लोमा खत्म हो जाएगा। उसमें भी ये सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स इज फॉर देम टू,
اچھا جنہیں 12th پاس کیا ان کے لیے بھی اسکیمز اویلیبل ہیں, وہ بھی اویل کر سکتے ہیں انڈر لیٹرل انٹری وہ آ سکتے ہیں, وہ اپنی ایڈمیشن کر سکتے ہیں, مگر اس میں ایک کرائیٹیریا صرف فزکس کیمسٹری میتھس والے. اوکے, جن کے یہاں 12th میں اس طرح کے سبجیکٹ, یہ نہیں کہ آرٹس والا بھی آئے گا تو ویسا وہ ایلیجبل نہیں ہے. پی سی ایم ہاں, کیونکہ یہ انجینئرنگ کورسز ہیں تو اس میں ان کی نالج ہونی چاہیے. ہم فرسٹ ایئر میں زیادہ میتھس فزکس کیمسٹری تاکہ ان کی بیسک نالج یہ ہو, تو ان نے وہ پڑھا ہوتا ہے, اس لیے فرسٹ ایئر ان کا ایگزام کنسیڈر کیا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, جب آپ نے ورک شاپس کے حوالے سے بات کی اور آپ نے کہا کہ کئی سارے ایسے ورک شاپس اس کالج کے ذریعے, انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے منعقد ہوتے رہتے ہیں, اب ظاہر ہے یہاں تو ہمارے یہاں جموں کشمیر میں اتنی انڈسٹریز ہیں نہیں, یہاں سے بچے اس طرح کے سکلز میں مہارت حاصل کر رہے ہیں, ان کو مہارت حاصل ہو رہی ہے کہ انہیں انہی انڈسٹریز میں جا کے کام کرنا ہی ہوگا آگے مزید. کیا ان کا دورہ باقی ریاستوں میں ہوتا رہتا ہے, علاقوں میں وہ جاتے ہیں تاکہ وہاں انڈسٹریز میں دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے, کس طرح سے کام انجام دیا؟ جی, ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے, ہم باہر بچوں کو لے جاتے ہیں. پچھلی 1-2 سال سے بیکاز آف وہ کووڈ ہوا اور یہ ہوا, ورنہ ہماری کنٹینیوس انڈسٹریل وزٹ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ بھی ہوتی بھی ہے. ابھی بھی ہمارے ویمنس پالیٹیکنک کے بچے روڑکی گئے, وہاں IIT گئے, ہوتا ہے ایکسپوجرس ہے. میں جب ویمنس پالیٹیکنک میں تھی, میں آئی یوز ٹو انشور کہ میں ہر سال بچوں کو چاہے ایک انڈسٹریل وزٹ پہ یا چاہے بھارت درشن کے لیے لے جاتے تھے تاکہ بچوں کو تھوڑا ایکسپوجر ملے. خاص طور پہ وہاں تو لڑکیاں تھیں تو بچوں کو ایکسپوجر یہاں بہت کم, یا جو آپ نے ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے حساب سے کہا, بچوں کو گلمرگ لے جاتے ہیں, پہلگام لے جاتے ہیں, اسکیئنگ کے لیے لے جاتے ہیں تاکہ ان کو بھی وہ ایکسپوجر ملے, اور آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ بھی لے جاتے ہیں. تھوڑا سا اس میں یہ ہو گیا کیونکہ ہاں کچھ 2-3 سال سے جو وہ یہ ٹرینڈ آ گئی, ڈاؤن فال ہو گیا, اس کی وجہ سے رک گیا, بٹ یہ کنٹینیوس. بالکل, اور میم بالکل صحیح ہے, کلچر ایکسچینج جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اپ لفٹنگ آف تھنگس کے لیے بہت ضروری ہے. میم پر وانس ایک بچے نے جو ہے تموکور ڈپلوما کمپلیٹ, پر اس کے بعد اینڈ آف دا ڈے میم آپ کو فیلڈ میں اترنا ہوتا ہے, جیسے اقرا بھی فرما رہی تھی کہ جاب شتمپت والا ضروری آسان, تو اس حوالے سے میم کوئی آپ میگا ایونٹس ہوتے ہیں, امپلائمنٹ یہ فیسٹ ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کچھ ہو رہی ہے؟ ہمارے ہر ایک کالج میں اپنا ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ آفیسر ہے. جب ہمارا بچہ پاس آؤٹ ہوتا ہے, ہمیں ضروری دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس نے لیٹرل انٹری میں ایڈمیشن لیا یا اس کو کہیں جاب ملی. اس دوران بھی جب ہمارے یہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم اب کافی جاب فیئرز کرتے ہیں. ایک کوئی کالج لے لیا, وہاں جاب فیئر, سب بچے وہاں اپنا انرول کرتے ہیں, باہر سے کمپنیز بھی لاتے ہیں, جیسے ہوتا ہے, مطلب ٹرائی کرتے ہیں ہم کہ ہمارے بچے کسی بھی طریقے سے کسی بھی, اب یہاں تھوڑا سا بچوں میں بتاؤں گی آپ کو, تم گاڑے ونان اچھا بیسک سیلری کیا اچھا 15,000, مطلب تھوڑا انہیبیشن ان کو ہو جاتا ہے کہ 15,000, مگر دے ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. ان کو شروع کرنا, یہ نہیں سوچنا ہے کہیں سے شروع کریں گے تبھی وہ کہیں پہنچ جائیں گے. پہلے ہی اب جب مائنڈ سیٹ بنائیں گے کہ نہیں 15,000 میں, کیونکہ جو بھی ہماری کمپنیز آتی ہیں بیسکلی دے اسٹارٹ فرام 15,000 to 20,000 بیکاز بالکل ڈپلوما کیا ہوتا ہے, اور ان کو بھی کافی بندے لینے ہوتے ہیں انڈسٹریز میں. آپ کو پتا ہے یہاں ٹرینڈ بھی کیا ہے انڈسٹریز کا, اتنا زیادہ انڈسٹریز بھی نہیں ہیں, تو دے کانٹ گیو ویری بگ پیکیجز. تو بچوں کو یہ تھوڑا مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ چلو میں شروع اس سے کروں, اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ گروتھ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ زیادہ ایمفیسس ہم دیتے ہیں کہ بچہ اپنا اسٹارٹ اپ کرنا چاہیے, بیکاز آپ کو پتا ہے گورنمنٹ جابس کی تو ڈرٹ ہے, گورنمنٹ جابس ملیں, انڈسٹریز یہاں زیادہ ہیں نہیں, تو ہم ایمفیسس کرتے ہیں کہ بچہ اپنا اسٹارٹ اپ کرے, بچہ اپنی اس کے پاس اسکل نالج ہے, وہ اس نالج کو یوٹیلائز کر کے کچھ کوئی انڈسٹری چھوٹی موٹی کر دے, اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھ اور 4 لوگوں کو لے لے. میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, ہمارے ویمنس پالیٹیکنک میں جہاں میں پہلے تھی, وہاں فوڈ ٹیکنالوجی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, تو ہمارے بچوں نے جیسے 6 سیمسٹر کمپلیٹ کیا, ان کو ہم نے کہا چلو بیٹا آپ بیکری کا یونٹ ہمارے کالج میں ہی شروع کرو. ان کو ہم نے انکیوبیشن سینٹر وہاں دیا, تو 6 لڑکیوں کا گروپ, دے اسٹارٹڈ دیئر اون انکیوبیشن, سارا انفراسٹرکچر ہم نے دیا, اونلی دے یوز ٹو گیٹ دیئر اون را مٹیریل وغیرہ, باقی ہم نے جو بھی وہاں فیسلٹیز تھی وہ اویل کی. ان نے اب اپنا گروپ بنایا ہے ایک, اینڈ دے آر ڈوئنگ سو ویل ماشاء اللہ. وہ بیکری اتنی اچھی کر رہے ہیں, اب یہ ابھی تک وہ وہی ہیں. تو ویسے ہی وہاں گارمنٹ ٹیکنالوجی تھا, تو 6 مہینے ہم نے ان بچوں کو وہاں انکیوبیشن سینٹر جو بھی مشینز وغیرہ ہیں وہ ان کو وہیں پرووائڈ کی, جب تک وہ سیٹ ہو گئے. پھر
پھر ان کا ہم نے ٹیک اپ کیا EDI سے, جو اگر فائنانسنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان کا ٹیک اپ کیا, تو ان نے ان کو گائیڈ کیا کہ وہ اپنا اسٹارٹ اپ کیسے کرتے ہیں. تو یہ ہم پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کالج میں ہی کرتے ہیں. ایز سون ایز ہمارے 6 سیمسٹر کے بچے نکلتے ہیں, ہم ان کو اپنے کالج میں ہی انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں. اس کے بعد پھر وہ باہر نکل کے اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں. زیادہ ایمفیسس اسٹارٹ اپس پہ بھی ہم کرتے ہیں کہ بچے امپلائیبل ویسے بنے کہ وہ خود اپنا شروع کریں, انٹرپرینرز بنے. بالکل. اور اینڈ آف دا ڈے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوئی سے امپورٹنٹ, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, چاہے جاب کے حوالے سے ہو یا اپنا بزنس اسٹارٹ کرے. میم NEP جو پالیسی ہے, نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020, تو اس میں اس کا کچھ ہے رول, یہ انکلوز ہوا ہے آپ کے اس میں؟ جی میں نے کہا نا, اس بار جو ہمارا سلیبس بنا وہ دیٹ از اکارڈنگ ٹو 100% اکارڈنگ ٹو NEP. جو بچہ چاہے بیچ میں ایگزٹ لینا چاہے اس کو وہ پوائنٹس ملیں گے. سلیبس بھی ویسے ہی بن گیا ہے اکارڈنگ ٹو NEP, اور اس سال سے وہ امپلیمنٹ ہو گیا. جو ابھی اس وقت ہمارے بچے انرولڈ ہیں وہ اکارڈنگ ٹو NEP سلیبس ہی چل رہے ہیں اور NEP گائیڈ لائنس ہی چل رہی ہے. سب سے اچھی بات جو مجھے پالیٹیکنک کالجز کے حوالے سے لگی ابھی تک وہ یہ تھی کہ فالو اپ کرتے ہیں آپ. ایسا نہیں ہے کہ بچے نے ڈپلوما حاصل کر لیا, اب وہ اس کے لیے کھلا میدان ہے, اسے جہاں چاہے اچھا لگے وہاں جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ پوری طرح سے دیکھ ریکھ ہوتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس نے ڈپلوما کیا ہے آگے سے جاب ملی یا نہیں, اگر اسے اپنا کچھ سٹارٹ کرنا ہے اس میں اس کی مدد کیسے ہوگی. وہ سب سے اچھی بات مجھے لگی اس پالیٹیکنک کالج کے حوالے سے. ہمیں یہ بتائیے گا ان بٹوین, جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ کی تعیناتی بڑگام میں ہو رہی ہے, تو اب آپ بڑگام پالیٹیکنک کالج میں بحیثیت پرنسپل جائیں گی, سب سے پہلے وہاں جو آپ نے خامی دیکھی پالیٹیکنک کالج میں وہ کیا تھی جس کو آپ نے سوچا کہ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ خامی اپنی طور سے تو سارے جو بھی ہیں آن چیئر ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ہی ہو, تو مگر ہر ایک ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. تو وہ ہم دیکھتے ہیں, کنسیڈر کرتے ہیں کس چیز کون سی کمی کہیں ہے تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایز سچ ایسے کوئی خامی کہیں نہیں نظر آئی. ہم نے جو ہمارے پریویس پرنسپلس تھے ان نے بھی کوشش کی کہ بچے کمفرٹیبل رہے, ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہو اور وہ بھی امپلائیبل ہو جائیں. انڈسٹریل وزٹس ہوئے ہیں, بس تھوڑا سا ہمیں جو ان پچھلے دنوں یہ فیسلٹیز ایکسٹرا ملی, بسز کی, جو ہاسٹل آ رہا ہے, تو یہ ہمارے لیے ایک بوسٹ ملا. تو اس لیے ہم زیادہ انکریج ہو گئے کہ ہمارے بچے اس سے ان کا فائدہ ہو جائے گا. ادروائز ہر کہیں چلتا ہے, جو میں بھی ٹرائی کروں گی اپنی طور سے بیٹر کرنے, جو میرے سے پہلے تھے ان نے بھی ٹرائی کیا ہے کہ اپنی طرف سے پورا ٹو گیو دے 100%. بالکل میم, کیونکہ ہم پروگرام کے آغاز میں یہ بات کر رہے تھے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور دنیا بہت تیز بڑھ رہی ہے, ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہو رہی ہے. تو میم جو ٹیچرس ہمارے ہیں جو آلریڈی پاس آؤٹ ہیں, بہت سال پہلے انہوں نے پاس آؤٹ کیا ہوگا, تو ابھی جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو میم ان کے لیے کوئی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے, انڈسٹریز ٹریننگ, تاکہ جو نئی طریقے سے جو پڑھایا جا رہا ہے وہ ایکچولی ہمارا فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. جیسے ہمارے FDP پروگرامز ہوتے ہیں, فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز, اس میں ہمیں خاص طور پہ کہا ہے جو ہماری ایگزسٹنگ فیکلٹی ہے ان کو اپ گریڈ کریں. تو ہم وی ٹرائی ٹو گیٹ ریسورس پرسنز باہر سے, یا ہمارا نٹر میں چندی گڑھ میں NITTIR ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ٹیچرز ٹریننگ, وہ ان کے ساتھ ہمارا کولیبریشن ہے AICT کے. تو ہم اپنی فیکلٹی کو اکثر وہاں بھیجتے ہیں فار اپ گریڈیشن, وہاں ان کی اپ گریڈیشن ہوتی ہے اور ان کی وہاں شارٹ ٹرم پروگرامز ہوتے ہیں, یا وہاں سے ریسورس پیپل آتے ہیں جو ہماری فیکلٹی کو ٹرین کرتا ہے. اور یہ ہم ایز پرنسپلس ہمیں بھی لیا گیا ایک ہفتے کے لیے IIM میں, ہمیں ڈپارٹمنٹ نے بھیجا, کہا کہ نہیں تم بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرو. وہاں انہیں ہمیں لیٹسٹ کافی ہمیں اس سے فائدہ ہوا. دے گیو اس دا لیٹسٹ نالج کہ کیسے کیا کرنا ہے, کیسی چیزیں ہینڈل کرنی ہے, بیکاز آپ کو پتا ہے وہ ہائی لیول کے انسٹیٹیوشن ہیں. تو وہاں ہمیں بھی ایز پرنسپلس بھی بھیجا گیا ڈپارٹمنٹ نے کہ تم جاؤ اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرو. گریٹ. اچھا یہ انسٹیٹیوشنز یم سات کن علاقس مز آسان ساری وچان تمن باسان یہ بیا کالجا اس بنومت تیت کا سکولا اس اتس بنومت اتس ان پکن تم پیرنٹس آسان ہیکو ورنت کہ والدین آسان تمن تام زان واتن بڑ ضروری. چلو ٹھیک اخ بچہ اس دہمہ پتہ کہمہ مز سہ کوتہ بوڑی آسان, سہ
लकुट बच्चे ये मन दो 17 वुहर तम सद ज्यादा काउंसलिंग जरूरत पेरेंट्सन तक तिमन गन पता कि क्या तान मेस बच्चे सदिस हकस मज तुवा तम कुन विज गैदर करान तिमन थोड़ा सा कथ वनान की जी हमारी रेगुलर पेरेंट टीचर मीट्स होती हैं। अभी लेटली हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि अपनी एकेडमिक सेल खोलो, क्योंकि होता था बच्चे यहाँ वहाँ जाते थे पता नहीं चलता था। अब जैसे हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं सिविल में, तो 6 ग्रुप्स 6 टीचर्स ने 6 ग्रुप्स बनाए 10-10 बच्चों में, इनटेक है ना 60, 10-10 ग्रुप के वो मेंटोर बने। उनको सारी उनकी नॉलेज है कि ये कहाँ रहते हैं, इनके पेरेंट्स कौन है, पेरेंट्स के नंबर लेते हैं, बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है पेरेंट्स को फोन लगता है कि तुम्हारा बच्चा आज क्लास में नहीं आया। तो ये मेंटरशिप इस बार से इस साल से ये हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि यू हैव टू मेक स्मॉल ग्रुप्स, क्योंकि 60 बच्चों को नहीं होता था पॉसिबल। एक टीचर ने एक मेंटर बन गया है एक ग्रुप का। उससे हमें पूरा पता चलता है कि ये बच्चा, अगर कोई बच्चा 2 दिन नहीं आया तभी उसके पेरेंट को फोन लगता है आप आइए, रीजन क्या है आपका बच्चा नहीं आ रहा है, और इसने एग्जाम हुआ था, इसका सेशनल था, इसमें ये फेल है, तो ये क्या गैर चुना परान क्या रीजन क्या समझ छुसना ये वान। तो वो सारा हमें ऑनलाइन अब हर ऑन डेली बेसिस KMS हमारा एक पोर्टल बन गया है जिसमें हमें हर दिन अपनी एक्टिविटी देखनी होती है, जो हमारे हायर अप्स पे जाती है और जो वो देखते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है, हमारा स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक का है वो तो नहीं कुछ यहाँ वहाँ जा रहा है। तो हर एक टीचर को अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है इससे, क्योंकि उनके पास एक लॉट है जिनको उनको देखना है। फिर मैं असेस करती हूँ, बताओ जी बेटा ये क्या है, इस बच्चे का क्या है, ये क्यों 4 दिन आपने इसके पेरेंट को फोन किया, फिर अल्टीमेटली मैं देखती हूँ। तो इट हैज रियली हेल्प्ड अस। राइट मैम, और जैसे ये 3 साल का एक पूरा ये डिप्लोमा इशू कोर्स आखिर पर बहुत सारे जो इंटरेस्टिंग है, मुझे ले लीजिए, मुझे इंटरेस्टिंग है फोटोग्राफी में, तो कुछ मेरे लिए कुछ कोर्स है जो मैं पार्ट टाइम में कर सकूँ 1 to 6 मंथ्स। ये तो पॉलिटेक्निक 3 इयर्स डिप्लोमा होते हैं, मगर इसके साथ हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं। जैसे 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं, 6 मंथ्स के कोर्सेज हैं, जैसे कैड बहुतों को शौक है सीखने का, तो वो हम कोर्सेज करते हैं। अभी जो नए पॉलिटेक्निक्स में उसमें अब शुरू होने लगा है, मगर जो हमारे एस्टैब्लिश्ड पॉलिटेक्निक्स हैं जैसे KGP है या विमेंस पॉलिटेक्निक है, वहाँ ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज रेगुलरली हो रहे हैं। हमारे में अभी थोड़ी सी इनहिबिशंस थी क्योंकि फैकल्टी का होता है, मगर अब क्योंकि हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव गॉट द मनी ऑल्सो, तो 10 साल से सारे नए डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक्स भी ये जैसे आपने कहा फोटोग्राफी या छोटे काम होते हैं, हेरिटेज कश्मीर हेरिटेज का ही काम, चाहे शॉल वीविंग, वो हम शुरू कर रहे हैं एट आवर लेवल, उसको एज कंटिन्यूइंग एजुकेशन हम कहते हैं। उसमें 3 to 6 मंथ। मैम ये पार्ट टाइम है या ये आपको पूरा दिन? नहीं, वो कुछ आवर्स हम ले लेंगे और गाइडलाइंस कितने आवर्स में वो करेंगे, तो इट इज अकॉर्डिंग टू द आवर्स, मतलब दिन के 2 घंटे या 3 घंटे वो डिसाइड करेंगे। एंड इस साल से वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट पॉलिटेक्निक में आ रहे हैं। वो थोड़ा सा सर्वे करेंगे किस एरिया में किस चीज का ज्यादा स्कोप है, रुझान है, उस हिसाब से वो कोर्स। इकरा आप कुछ पूछना चाह रही हैं, पर उससे पहले मैं मैम से पूछता हूँ, मैम टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं अगर हम? जी हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, और श्रीनगर में 2 हैं, बेमेना में विमेंस पॉलिटेक्निक, को एजुकेशन है KGP में, कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, बट इन विमेंस पॉलिटेक्निक इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स। अच्छा, हमारे पास चंद लम्हात है प्रोग्राम में, जो बच्चे हैं इसमें क्या कहना चाहती हैं, कौन सी मैसेज आप नाज़रीन तक पहुंचाना चाहती है, बिलखुसूस कुछ नंबरात शायद? जी। पहले मैं बोलूंगी आप आए, फिर से मैं बोलूंगी आप अपने आप को सेटिस्फाई करें, आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज में आए, पूरे कॉलेज का हम राउंड करेंगे। आपको सिर्फ जिस बच्चे ने मैट्रिक किया होगा 10th की मार्क्स सर्टिफिकेट, DOB सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर किसी के पास ये है कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो, और आपको आधार नंबर चाहिए क्योंकि हमें स्कॉलरशिप में आधार नंबर देना पड़ता है, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपके होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। आप आइए, हम आपको कॉलेज में ही दिखाएंगे फॉर्म कैसे भरना है, और अगर आप पूरा और हम आपको थोड़ी काउंसलिंग करेंगे किस में आप ले सकते हो, इंटरेस्ट किस में है। मैं आपके साथ फोन नंबर्स थोड़े शेयर करूंगी ताकि बच्चे आए और फोन करें, हम उनको सारी डिटेल्स, और अगेन वेबसाइट पे जाएं, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। 9596-538-179, मैं रिपीट करती हूँ 9596-538-179। दूसरा नंबर आप लिखिए 6005-5600-5573143,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम का जो आज मुद्दा और मकसद था, उस मकसद में हम इंशाल्लाह कामयाब जरूर हुए होंगे। थैंक यू सो मच शफकत जी फॉर बीइंग विद अस इन टुडे सेशन। और बार बार जब जब हम आपको दावत देते हैं तब आप हमारे यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ आवर होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। और वो नौजवान दोस्त जो इस वक्त देख रहे हैं और मुख्तलिफ कंपनीज की और रुख भी किया है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई भी किया है, नहीं मिली, ठीक है, लेकिन ना उम्मीद ना हो, उस बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अभी के लिए इतना ही। मुझे और वसाफ को दे इजाजत। कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।